Aujourd'hui, en Algérie, plus de 90% des vêtements sont importés. Les entreprises algériennes du textile et cuir qui résistent encore détiennent moins de 10% du marché algérien. Pourtant, cette filière est un secteur stratégique pour la relance économique du pays. Elle a un rôle important à jouer pour réduire le déficit de la balance commerciale nationale et pour fournir des emplois, particulièrement en milieu rural. C'est le cas de la wilaya de Tissemsilt, connue pour son élevage ovin qui fournit une partie de la matière première à cette filière. Elle a développé, au fil des années, un réel savoir-faire dans le textile, de l'habillement au tapis traditionnel. La filière du textile offre donc de réelles potentialités en matière de développement économique, mais aussi pour l'autonomisation des femmes. Plusieurs entrepreneuses se sont lancées dans l'aventure de la création de lignes de prêt-à-porter et aident d'autres femmes à se former et à se lancer. خصصت الورشة تاعي لخياطة ملابس الأطفال اللي هي مطلوبة أكثر خصوصاً كي حبسنا الاستيراد، وبعد مدة كسبت الخبرة وكي وليت نخدم الحمد لله ناشطة على مستوى الولاية. قررت نكون بنات واحد آخرين كنت نكونهم عندي في الدار، ومن بعد مع الوقت خممت نفتح ورشة في مقر دار الصناعة التقليدية. L'existence d'infrastructures telles que le centre de formation professionnelle a permis d'impulser à la filière textile une réelle dynamique entrepreneuriale. Il met à disposition des entrepreneuses et entrepreneurs un local au sein même de l'établissement. C'est ainsi qu'un incubateur est né, grâce à la présence de ces femmes qui enseignent et partagent leur savoir-faire avec la nouvelle génération. غرفة حديد تدير المهمة تاعها وهي المرافقة ومرافقة الحرفيين في إيجاد مناصب شغل أو إيجاد فرص للتسويق والترويج للمنتجات الصناعة التقليدية فيما يخص الخياطة والطرز. الغرفة يعني ما تدخرش أي جهد باش توفر فرص للتكوين والتأهيل لكل اللي مهتم ولا لكل عنده خبرة ويحب يترجمها إلى شكل شهادة تأهيل أو شهادة تكوين. في هذه سنة 2020 سجلنا بما يقارب 220 متربصة في مجال الخياطة والطرز. الفائدة تاع الخياطة هي تقدر تحم جميع كامل التراب الوطني، والمثال كان هذا الجبة اللي بدات الرحلة تاعها من ولاية تيزي وزو مرورا بالجزائر العاصمة وجات تخدمت هنايا بأيادي نساء تيسمسيلتيات، وانتهت الرحلة تاعها في الغرب الجزائري في ولاية وهران، وربما تكون في الصحراء، ربما تكون في أي منطقة من ولايات الوطن. وهكا الفائدة تاع الخياطة عمت على مستوى التراب الوطني كامل. Les dispositifs d'appui qui existent actuellement ne permettent pas de régler toutes les difficultés pour que la filière textile à Tissemsilt prenne son essor et contribue pleinement au développement local. Les acteurs locaux pointent notamment des difficultés d'accès et d'approvisionnement à certaines matières premières. اللي نعاني ونتعبوا باش نلقاوها وباش نجيبوها، مثلا لازم تديبلاسي من ولاية لولاية باش تجيب قماش ولا كاشمير. كما في الشتاء نحتاج نخدم بالكاشمير بزاف، مرات نجيبو من الجزائر من تيزي وزو حتى مرات حتى الغرداية. هكا فيها صعوبات وتعب ومصاريف الزيادة. المشكل الثاني تاع ترانسبور، انا مثلا كي نديبلاسي من ولايه لولايه ونكون جايبه قماش بزاف كونتيتي، نلقى مشكله النقل. La filière textile contribue à l'émancipation économique des femmes, à lutter contre le chômage, à la promotion des circuits courts et à alimenter les grands marchés urbains en produits de qualité, d'améliorer les transports de matières un rythme de fluidifier les réseaux de distribution. الحلم تاعي اني مثلا نكون في الجزائر العاصمه ندخل محل ولا في وهران ولا في أي ولاية على مستوى الوطن، كي ندخل نلقى المنتوج تاعي ونلقاه فيه تيكات مكتوبة إنتاج آل شيباني ولاية تيسمسيلت. هذا الحلم تاعي الكبير، نتمنى إن شاء الله يتحقق بإذن واحد.